usapang LTO ta karon mga idol. Nakakita ba ka tong sa social media nga nagkalat karon? Katong LTO, 5 ka LTO ba to nga gitabangan nila og gapos ang usa ka driver ug naa pa toy sa picture ni atim og hawid og kutsilyo ug murag ni atim siya og dungga ba. O maghatag ta atong reaksyon ug mohatag pod ta og friendly advice sa atong mga amigo sa LTO. So mga idol, mao ni siya. Ang akong comment base sa nakita nako sa video ug sa mga pictures sa social media, ang ako ra gid ma-comment ato, kuan kanang sakit sa mata to. Labi na tong katunay picture gani nga nag-ana og kutsilyo sa murag naghigda ang driver sa iyang motor niya naigana o dili to mao X to siya X. Ito unya mga idol. Mohatag tag-advice gamay ani atong amigo nga LTO. Mga amigo man nato sila. Alang kaninyo mga taga-LTO. Dili lang ni kadtong sa mga LTO nga na-involve sa viral karon katong sa Bohol man to nahitabo. Ang ako mai-advise sa inyo mga LTO, friendly advice lang ni mga taga-LTO ha. Trabaho man gyud na ninyo mga amigo, mga idol, mga taga-LTO. Trabaho gyud na ninyo. Kinahanglan pangusgan ninyo na pero mga idol, kinahanglan nga nakabasa gid sa libro sa paniid. Unsa man ang pasabot nako nga libro sa paniid? Ani ni siya mga idol, mga taga-LTO. Pagtan-aw ninyo sa lisensya o sa rehistro sa mong driver, dili mo diha magbase sa inyong desisyon. Example, pagtan-aw ninyo oy nay violation o kuan delinquent registration sa sakyanan. Pagtan-aw ninyo nga nay violation ang iyang papel, tan-aw pod mo sa driver. Mao gani nang moingon ko sa inyo nga kinahanglan makabasa mo sa libro sa paniid. Kay ngano, kabalo ka mo mga taga-LTO. Dili tanan mga nagkuan mga driver nga may kaya sa kinabuhi. Example karon, naa siya violation, delinquent registration. Kung imo nang tikitan, siyempre mo adto na labi na pagtan-aw nimo sa driver nga mailhan man gud na nimo, mailhan na nimo ang isa ka driver kung asa padulong ug unsa ang iyang estado sa kinabuhi. Dili pod ka ingon nga kay inay sayop, hampak ko na lang gid nimo pisyon na nimo TOP i-confiscate nimo ang iyang lisensya. Ayaw dili mga taga-LTO. Although trabaho ninyo na pero mao gani nang moingon ko sa inyo nga mubasa gihapon mo sa libro sa paniid. Diha sa dala nakahibaw kamo kung kinsa ang dutan ug kinsa ang amigohon. Kay pagtan-aw ninyo sa driver nga ultimo ra gyud unya siguro to niagi ra kay manggarab diha sa unahan kay para makapalit og bugas unya kay nay violation inyong tikitan. Adjust pod siguro. Tama bitaw na mga taga-LTO kanang nagiingon nga in every rules there is an exemption. Bisag kamo nga mga taga-LTO mo naamoy mga labi na ning dinhi dol sa to Ako bitaw nay panahon nga moagi ko aning mga LTO dinhi sa to aba. Mag-operasyon walay mark vehicle. Violation man na sa operational procedure gyud. Pero dili tanan mga taga-LTO nga magkandak og checkpoint nga walay mark vehicle, naka-uniform sila na isa inits pero dili man na basihan nga kamo nga nasa panggobyerno, dili kamo ma-identify nga naa kamo sa panggobyerno kung naka-uniform ra mo. Dili kamo ma-identify kung naa mo signage sa tunga sa dalan. Gani akong example sa inyo sa pagkuha kang mayor, former mayor Utasa katong sa mayor sa Loreto Agusan del Sur. Ang nagdakop ato mga NPA pero ang ilang gisuot nga mga uniform sa NBI. So dili nato ma-justify nga kamo nga nasa gobyerno nga side taga-gobyerno gyud mo kun dili mag-uban gyud na siya nga naka-uniform kamo, naa kamoy signage sa tunga sa dalan ug naay mark vehicle para dili kamo maalaan og NPA. So kana lang daan violation na wala lay mga metikuloso na mga rider ba mga road user ba nga mo bati ko sa inyo kay kung naay mo react ana sa inyo nya i-complain mo dito sa civil service, sigurado man gid mo mapadalhan man gid mo love letter ana. So ang ako punto din mga taga-LTO, dili pod kaayo ta ingon nga kana bang adjust na ta ba.
So mao lang siguro na atong advice mga idol sa atong mga amigo nga taga LTO. Naara na sa ila kung ilang tumanon o naara po na sa ila o dili nila tumanon. Advice lang man po ning ato unya, pero actually na gid na sila balaod nga ginasunod. Mao lang siguro. Thank you for watching ug ayo-ayo tang tanan.